Good morning, everybody. Buenos días a todos. So welcome to a new program of Going Live with DXN Management. Bienvenidos a un nuevo programa en vivo con la gerencia de DXN. As you know, this is a very important program going live every day from Monday to Friday. Como ustedes saben, este es un programa en vivo que tenemos de lunes a viernes. And in this program, what we intend to achieve is to bring a whole lot of information directly to you. Y obviamente lo que pretendemos en este programa es traerte muchísima información directamente a ti. Lots of news and updates. Muchas noticias y muchas cosas nuevas para ti. Latest important announcements. Los anuncios más importantes. And of course, you get an opportunity to meet our special guests from around the world. Y obviamente tienes la oportunidad de conocer a nuestros invitados especiales de todo el mundo. We try to get their messages, their strategies, their perspective, their goal. I mean, everything what they have to say, all their ideas and information across to you live in this program. Y tratamos de llevarte en vivo todas las perspectivas, todas las ideas, todas las experiencias y todas las cosas que ellos pueden aportarte. And of course, this is a great opportunity to get inspired, to get motivated, and of course, to get challenged and to get set a new direction in order to achieve success in the DXN business. Y claro, es una nueva oportunidad de cómo vas a afrontar los retos, de cómo vas a seguir las direcciones y de cómo vas a llevar tus cosas aquí en DXN. Today, again, we have a new special guest in this program. Nuevamente, hoy tenemos un invitado especial en este programa. And our special guest today is joining us all the way from India. Y nuestro invitado especial, pues, está uniendo con nosotros desde la India. Yes, ladies and gentlemen, I'm talking about Dr. Rajesh Savera. Sí, señoras y señores, hablamos del doctor Rajesh Savera. And I'm sure, many of us in the region of America, we already know him. Muchos en la región de América ya lo conocemos. You have heard him. Lo hemos escuchado hablar. And I'm sure many of you are even watching all his live videos on his page, Dr. Savera, on Facebook. Y muchos de ustedes incluso han visto sus videos en la página de Dr. Rajesh Savera. So he's an expert in social media. He's expert in video conferencing, and he's coming to you live as well every day. Y él es un experto en redes, es un experto en hacer videoconferencias. Todos los días está haciendo directos en Facebook y demás. Ladies and gentlemen, Dr. Savera, by profession, he's an Ayurveda physician. La profesión del doctor Savera es de hecho un médico ayurveda. He is a psychotherapy physician. He's a mind-body physician. Es un psicoterapeuta corporal. And he has been practicing for more than 20 years. Y lleva más de 20 años practicando esto. For us in DXN, he's also a very good, excellent, I would say, a wellness speaker. Para nosotros en DXN él es un orador experto en bienestar. One of the most wanted international speaker in DXN. Uno de los oradores más buscados en todo DXN. And of course, one of the most loved and friendly guy you will ever come across. Y claro, uno de los tipos más amigables que te puedes encontrar. So people ask me why is it that Mr. Prajit is doing a lot of live videos these days? Y la gente pregunta, bueno, ¿por qué el señor Prajit está haciendo tantos videos en vivo estos días? My inspiration is coming from this guy. Bueno, pues este señor nos inspiró. So ladies and gentlemen, without much further ado, let me invite this great person to this program, Dr. Rajesh Savera. Welcome to our program Live with DXN Management. Así que señoras y señores, si no los hacemos esperar más, le damos la bienvenida a este gran orador, al doctor Rajesh Savera. Good morning and how are you? Buenos días, ¿cómo está? Good morning, Prajit. Good morning, Parla. Thank you for inviting me. I'm doing good. How are you all doing? Buenos días, señor Prajit. Estoy bien. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo le está yendo? Yeah, we are doing good despite all the lockdowns and restrictions going on everywhere. We do understand that in India also we have some strong, serious lockdowns that was there. Now they have lifted maybe a certain restriction. They have already removed it. But how is it going on? How you guys are holding up during this situation now? Bien, estamos bien, a pesar de todas las restricciones, todos los toques de queda, todas las cosas que han estado sucediendo. Hemos visto cómo en la India también, pues había toques de queda, había muchas restricciones, había cosas que ya se están levantando. Así que queremos saber cómo le está yendo ahorita.
You can understand, Prajit, India is a huge country. And right now, to lock down these number of people is not an easy task. But the government has been very strong and very powerful in implementing measures to curb the population from not socializing. And we have been successful in a real great way to not have the bad effects of the coronavirus as you can see USA or other countries are facing through. Señor Prayito, usted podrá imaginarse por la cantidad de población que tenemos, una cantidad tan enorme de personas que hay, como el gobierno ha tenido una tarea gigantesca en establecer estos toques de queda. Sin embargo, el gobierno ha sido súper fuerte a la hora de establecer medidas y ha podido lograr que se pueda establecer este tipo de curvas y no como ha pasado en gobiernos pues, de otros países. No, of course, and I'm so glad that you're doing good. Your family is doing good. You all are safe over there. So, yes, Parla. Y claro, me da muchísimo gusto que usted esté a salvo, que su familia esté bien y que todo les está yendo bien por allá. So, Dr. Savera, Yeah. first of all, thank you so much for joining us now. You know, for the audience who do not know what is the local time in India, it's 4:30 a.m. in the morning. Doctor Savera, gracias por unirse con nosotros el día de hoy. Para que la gente sepa, son las 4:30 de la mañana en la India. So look at the commitment of this guy. You know, he's waking up so early morning to Así que, ¿qué tan comprometido está el doctor para levantarse a estas horas? and take those questions from the region of America. And amazing, you know, that's awesome. And thank you so much for that. Y tomarnos estas preguntas y estar con nosotros aquí el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Now, all this while, Dr. Savera has been asking questions to so many people. He has been asking five set of questions to everybody. Now it is his time to answer those 5 questions that we have prepared for him. Pues que creen que el doctor Savera se la pasa así, hace preguntas y pues ahora le tocó el turno. Ahora somos nosotros los que le vamos a hacer las preguntas a él. So are you ready, Dr. Savera? ¿Está listo, doctor Yes, Savera? Prajit. So Prajit, I agree, totally agree. Karma, boomerangs, and now it is my time. Sí, señor Prayut, estoy de acuerdo. El cámara, el karma, el boomerang, todo ya me está pegando en este instante a mí. yeah, but it's a beautiful karma. Pero es un karma bien bonito, Yes, ¿no? sure. Yeah, it's worth having such karmas in life, Está bueno tener ese tipo de karmas. because people need to also learn a lot from you, because most of the videos that people watch is in English, and many of us in Latin America, they do not understand English. Pero bueno, tú sabes, es bueno que hagamos este tipo de videos porque casi todos tus videos están en inglés y nosotros estamos en Latinoamérica y necesitamos que la gente te entienda pues al español. So they would like to listen from you directly with translation into Spanish, so that they can understand your vision, your thoughts directly. Entonces, pues ellos quieren escuchar tu visión, tus pensamientos directamente pues con esa traducción al español. So, Dr. Savera, are you ready? Let's get started with these questions, okay? Así que, doctor, ¿estás All listo? set. Vamos a empezar con las preguntas. Y dice que sí está listo. Okay. Dr. Savera, as a wellness practitioner, what is your take on the ongoing COVID-19 global pandemic? Doctor Savera, como practicante de bienestar, ¿cuál es su opinión sobre la actual pandemia mundial de COVID-19? For me, this COVID-19 is an alarm, a wake-up call for you to understand what is the current global situation in terms of immunity. Para mí, esto es como una alarma, es una cuestión que sienta un precedente de cómo debemos de poner más atención a nuestra inmunidad. The situation today, if you look at it, let me pull up one good screen so that I can share you the numbers that are going right now in coronavirus cases around the world. Te voy a compartir ahorita una diapositiva de cómo vamos con los números de coronavirus en el mundo para que tengan una idea, para que se puedan ilustrar. If you see right now that almost, it's 37 lakhs, 22,000 people have been affected with the coronavirus. And you can also see deaths, almost 250,000. This is the latest. I'm pulling it out from the Google, you can see this site also. Les está enseñando la más reciente, es la que viene en Google, y tú puedes ver cómo estábamos aquí por 3 millones y cuántas muertes hay, que son más de 257,000. Y esto lo está en Google, tú lo puedes entrar y lo puedes buscar. But what you need to watch here is the top countries that have been really affected.
Pero lo que tienes que ver es cuáles son los países que están más afectados, cuáles son los que están en la cima de los demás casos. Look at USA. Look Mira at Estados Spain, Unidos, a Italy, España, Italia, UK. Reino Unido. And you will see what I mean to say is the reason I pulled that screen up is to show you that the current situation indicates that the lifestyle, the Western lifestyle, is a reason that your immunity is so weak that you can get affected by a virus. Tú te puedes dar cuenta, bueno, cómo estos números lo que te muestran es que el estilo de vida occidental no es bueno y cómo puede llegar un virus y puede afectar tu vida de esta manera tan drástica. So we have to understand that your immunity is over time, you have to build it up. And the countries like the underdeveloped countries like India, China, they thought that it would be, their immunity will be weak. No, our immunity is much stronger than the others. Y tú puedes ver cómo países que estaban muy sobredesarrollados pensaron que su inmunidad iba a ser súper baja y se han dado cuenta que ha sido todo lo contrario. So sticking to the nature, taking natural food, a lifestyle that is close with nature is the key to build up immunity. Así que apegarse a la naturaleza y tener buena comida es básicamente la clave de poder conseguir esta inmunidad. And so instead of popping up pills like painkillers and antacids and all those antibiotics, which reduce your immunity, you should go for natural food supplements that can build up your immunity. Así que en lugar de estarte tomando calmantes, estarte tomando antibióticos, estarte llenando de químicos, lo que tú tienes que hacer es tomar suplementos y tomar buena comida. So my take on COVID-19 is very simple. Wake up. It's an alarm call. You need to now build up your immunity. Así que mi forma de pensar es muy sencilla. Esto es una alarma, despiértate y es hora de encargarte de tener una buena inmunidad en tu cuerpo. That's wonderful, Dr. Savera. Indeed, what we have in DXN is a solution to the current problem. Obviamente, doctor Savera, esto es maravilloso porque en DXN, por supuesto, contamos con la solución para este problema. If the need of the hour is immunity, we have the product that is going to build your immunity. Si necesitamos inmunidad, pues tenemos los productos correctos para poderla construir. And thank you so much for sharing this information to us. Y muchísimas gracias pues, por compartirnos esta información. So, Dr. Savera, let me ask you the second question for today. Doctor Savera, la segunda pregunta del día de hoy. You have been an Ayurveda, I mean, you are an Ayurveda physician, you are practicing Ayurveda physician, you are also a wellness speaker, you are also an international motivator for DXN. What is your personal experience with DXN? And what fascinated you the most in this company? Ok, pues siendo un médico ayurveda, un orador de bienestar, un motivador internacional, en tu experiencia personal con DXN, ¿qué es lo que más te ha fascinado? Rajit, let me tell you a story. Probably many people don't know how I entered into DXN and what is my journey. Let me tell you the story. Señor Prey, te voy a contar una historia porque muchísima gente de verdad que no tiene ni idea de cómo yo llegué a DXN, así que te voy a contar mi historia. So this one is going to be exclusive only for you. Nobody knows this story. Uy, solo para ti, porque nadie se conoce esta historia. Okay, so what happened is I was running my clinic in the same town that I live, Pune, and I was running a clinic called Mango Tree Clinic, and it was only into lifestyle as medicine. Pues imagínate que yo tenía una clínica que estaba en mi ciudad, en Pune, y le llamábamos la clínica del mango, y aquí yo pues estaba teniendo este lugar. So what happens is I get two people from DXN to walk into my clinic and talk about this mushroom and spirulina. Y llegaron dos personas a mi negocio y me empezaron a hablar de este hongo y de la espirulina. And they are telling me, imagine I am the physician, I'm sitting here and the two guys coming and telling me, you know, this is a very powerful mushroom. This one mushroom can heal all the diseases. You don't need all other stuff. Y imagínate, yo estaba ahí sentadito, yo soy el especialista y llegan dos personas y me dicen, ¿qué crees? Tenemos este hongo que se encarga de absolutamente todo y entonces tú no tienes que vender ya más los productos que manejas.
So, at that moment, if I was only a physician and I thought that I know more, I have so many herbs. I had more than 300 herbs that I was prescribing and giving. And the guy is coming and saying this, take this mushroom, this is enough for everything. Y si en ese momento yo me hubiera comportado como doctor, pues me hubiera puesto en la posición de, mira, yo tengo más de 300 hierbas aquí, que son las que yo me la paso recetando, y tú que me vas a estar diciendo a mí que esos hongos sirven para absolutamente todo. So at that moment, no, basically my nature is I don't like to show off people. I'm not the person who can tell get out. So I sat down and listened to them. Y pues para fortuna de ellos, yo soy una persona que no le gusta correr a las personas, que no las ahuyento, entonces pues me senté y los escuché. So when they started, I said, okay, forget the mushroom. Anything else you have? Y entonces llego y les digo, bueno, imagínate, olvídense de esos hongos, dime, ¿tienes alguna otra cosa? They said, we have spirulina. It's a very powerful superfood. Y dijeron, bueno, pues tenemos espirulina y es un alimento súper poderoso. I said, even I have that. So what's so great about it? Y él dijo, bueno, a ver, yo tengo, pero ¿qué es tan grandioso de eso? So they go back to the mushroom and say, do you have this? Entonces fueron y me dijeron, a ver, pero es que tú no tienes este hongo. I said, I don't need it. Y él dijo, no, yo no lo tengo y ni lo necesito. I said, they started telling me, debating. I actually got irritated. I wanted to tell them to go away. But again, basically my nature was, no, I cannot do that. Y de nuevo yo estaba ya irritado, ya quería correrlos, pero mi naturaleza me lo impedía y me volví otra vez a sentar a escuchar. At that very moment, a thought just passed by my mind, and it went like this, that Rajesh, what if these two people are saying the truth and they have something really great, and because of your ego, you don't want to take it? Y en ese momento me pasó un pensamiento, fue así como, oye Rajesh, ¿qué tal que estas dos personas te están diciendo la verdad y te estás perdiendo de algo muy grande? So I like one teaching of Buddha. He used to say that do not believe anything outright. Do not believe anything on face value. Go try it yourself, test it. If it is right or wrong, pass your comment after experiencing it. Entonces me acordé de una frase de Buda que decía que no tomes nada por sentado, que no lo creas todo, que vayas y lo experimentes, que sea bueno, que sea malo, y que ya hasta después de que tú lo hayas vivido, vayas y hagas tus comentarios. At that moment, I said, okay, first I was disagreeing to whatever they said. Dije, bueno, está bien, no estoy tan de acuerdo con lo que dicen. First I was disagreeing to whatever I said, but now I flipped it. Now I started to agree whatever they said. I started to believe whatever they said. Pero entonces lo que hice fue todo lo contrario. Empecé a creer y empecé a entender lo que estaban diciéndome. And voila, what happened is then my journey into understanding this mushroom began. Y entonces, ¿qué creen? Fue cuando comenzó mi viaje del entendimiento de este maravilloso hongo. And it's 7-8 years back when I started to know about it, to hear about it. I got all the magical stories to hear, how you take it, your arthritis is gone. You take it, your cancer is gone. You take it, your diabetes is gone. Y entonces hace como 8 años cuando yo escuché esto, pues empecé a escuchar todas las historias mágicas de te tomas esto y se te va la artritis, te tomas esto y se te va esta enfermedad, te tomas esto y se te pasa esto y te pasa aquello. In those days, I used to also hear a lot about reflections. When you take this is a reflection. So you have this problem. You take this is a reflection. So as a physician, I started to explore the wonders of this mushroom. Y escuchaba mucho de los reflejos positivos, así que como médico, pues obviamente empecé a investigar más y entender más sobre este maravilloso hongo. And the first thing I wanted to check was its safety. Is it safe for human consumption? And how much is the quantity which will be safe? Así que lo primero que revisé, bueno, a ver, ¿es que esto es seguro para el consumo humano? ¿Y cuánto es lo que un humano se puede tomar? So you know what? I got somebody to sponsor, and the 360 capsules, I actually finished all of the 360 capsules because I wanted to take the risk. I just finished all 360 to see what happens to me. Y entonces, ¿qué crees que hice? Pues se me ocurrió echarme un frasco de 360, dijamos, a ver qué pasa.
360 of RG, I tested, checked what is happening to me so I understand. Then 360 of GL, 360 of spirulina. 360 RG, entendí qué me pasó, después 360 GL y después 360 tabletas de espirulina. And then I realized it has not damaged me. It has not caused any problems. That means at a heavy, even accidentally, if a child opens a bottle in your house and he eats all those, there is nothing to fear. Entonces me di cuenta que, bueno, pues tanta cantidad y no me pasó absolutamente nada, no me dañó nada. Entonces entendí que incluso si uno de tus niños se topa con un frasco y se lo tomara todo, no le pasaría nada. That was the first thing. Then the second thing happened. Why do people were experiencing these reflections? Entonces lo segundo fue entender por qué las personas experimentaban reflejos positivos. Then sitting and talking to a lot of people who were taking the products, and with certain scientists, there were people, I got a lot of people. So I came up with certain qualities of Ganoderma that make it one of the best food supplements that mankind can have. Y entonces, pues entender muchísimo más de esto, y como yo tenía mucha gente, pues entendí básicamente que el Ganoderma es el mejor suplemento que la humanidad podría tener. I can bet almost 8 years of my life I've given with DXN. I've seen it from the inside out, and you know it. I can bet one thing, that there is no other stuff out there in terms of nutrition that actually can do what Ganoderma can do. Y con los más de 8 años que llevo aquí, te puedo decir, te lo puedo apostar, no hay nada allá afuera en el mercado que pueda hacer lo que el Ganoderma hace al 100%. And for me, the DXN connection is because of my father. Y la conexión que yo tengo con DXN es gracias a mi padre. If you know, I used to travel a lot for DXN. I used to actually travel to Europe. In India, I used to travel to any village, everywhere. Porque tú lo sabes y me has visto, yo he viajado por muchos lugares en Europa, he viajado en muchas villas en la India. You know what was my trade? What we used to exchange? I used to give my trainings or time, and I used to exchange that with RGGL and spirulina. ¿Y sabes yo por qué cambiaba mi tiempo? Pues por frascos de RGGL y espirulina. I wanted that. I needed 2 bottles of RGGL 360, 2 bottles of spirulina 360, and all that for my father. Yo lo cambiaba mi tiempo por 2 frascos de RG de 360, 2 de GL 360 y 2 de espirulina de 360. My dad was a chronic alcoholic who started to drink at the age of 11. Mi padre era un alcohólico compulsivo desde la edad de los 11 años. And trust me, to start drinking at the age of 11 without missing a day, every day, what would have happened to the liver? Así que imagínate, él nunca ha dejado de tomar durante un solo día desde que tiene 11 años. Así que imagínate cómo está obviamente su hígado. But when DXN, Ganoderma, came into our life, I realized how it works. I started to use that extensively. I loaded my father with that. And you won't imagine, in the last, he passed away last year at the age of 76. Y tú no puedes tener ni idea cómo yo le metí de productos a mi padre, que de hecho, bueno, él falleció el año pasado a la edad de 76 años. But I can bet the last 7 years of his life, he never was on any pill, not even blood pressure, not even diabetes, none of the medications, no one, not a single one. Pero te puedo jurar que los últimos 7 años de su vida, él no tuvo que tomar ni una sola pastilla, ni de la diabetes, ni de la presión, ni de absolutamente nada. I used to just, every time he had a paralytic attack and he used to lose one side of his body, every time I used to give him a dose of 30 RGGL spirulina. Cuando él tenía algún ataque, porque de hecho a él se le solía paralizar la mitad de su cuerpo, yo le daba 30 RG, 30 GL, 30 espirulinas. And he used to walk again. Y volví a caminar. So I have seen what it does to my own father. So I don't need a third person to tell me how powerful this product is. It is my father. And if I can give it to my father, I can give it to anybody. Y yo no necesito que nadie venga a decirme nada, porque obviamente si yo se lo daba a mi propio padre y vi las maravillas que hizo con él, puedo tener la confianza de hacerlo con cualquier persona.
And I will tell you now, one reason that I will never, ever step down from teaching about Ganoderma on the platform of DXN. I'll tell Y you te the voy a reason decir why I por will qué never step jamás down. durante lo que me reste de vida me voy a retirar de hablar de Ganoderma y de DXN. When the last few days, a week, when we knew that Dad's time has come, I was talking to Dr. Lim and he told me to give him more mega doses. Cuando sabíamos que los días de mi padre estaban contados y veíamos que estaba sobre sus días finales, yo hablé con el doctor Lim y el doctor Lim me decía, dale más megadosis. Almost 10 days of his last life, he was taking no food. He was only on spirulina, RGGL, Morenzi, okay, only on these stuff. Los prácticamente últimos 10 días de su vida él ya no podía consumir alimentos, pero él tomaba RG, GL, espirulina, Morinzi. And you won't believe, he did not suffer during his death. He smiled as if he was telling me goodbye. And that was the most beautiful smile I've ever seen of my father. ¿Y tú puedes creer que mi padre no sufrió absolutamente nada? Por el contrario, él me regaló una sonrisa, fue la sonrisa más hermosa de despedida. So that is the connection of me with DXN. It's Así que esa eternal es now. mi conexión con DXN y ahora la conoces. The story is so touching, Dr. Rajesh. Es una historia muy Yeah. conmovedora, Dr. Rajesh. And it's a wonderful experience, a wonderful sharing that you have given us. And I Es una believe, experiencia maravillosa la que nos has contado y nos estás compartiendo. and I'm sure many people around the world can relate, the story that you just told us. Y realmente nos encanta que nos hayas compartido esta historia maravillosa. And thank you so very much, for sharing that. Muchas gracias por compartirnos esto. In all these years, from the very beginning of your time in DXN until now, today you are not just a user, but you are an expert in Ganoderma. You're an expert in all the products of DXN. Porque básicamente tú no eres un consumidor, tú eres un experto de Ganoderma y de todos los productos que tenemos en DXN. People look forward to hear your speech. People look forward to learn so many things from you these days. La gente quiere escucharte, la gente quiere verte, quiere saber de ti. And I believe it's all, comes down from your own personal experience. That's Yes. it is not just the speech, but it's the inner conviction that we are we are able to relate to others. That's why people love you so much in DXN. Y esto sale de que realmente para ti esto no es un discurso, no es algo que solo dices, es algo que lo haces con convicción y lo dices de verdad. Y es por eso que la gente quiere escucharte y quiere saber. Dr. Savera, my next question is, Doctor Savera, la siguiente pregunta es, you have been a mind-body physician for over 20 plus years. Yes. usted ha sido médico del cuerpo y de la mente por más de 20 años. You have been a person very close to Dr. Lim all these years. Ha sido una persona muy cercana a nuestro Dr. Lim todos estos años. I would say you are the first disciple of Dr. Lim. Podríamos decir que es el primer discípulo de Dr. Lim. The person who learned the universal meditation, the Shunya meditation, completely from him. Una persona que ha aprendido esta meditación universal, este sunya completamente directo del doctor. Now you're bringing this message to everybody else around the world. Y ahora llevas este mensaje pues por todo el mundo. I would like to ask you, what benefits do you think will Shunya practice bring to your mind and body during this current global situation? Quiero preguntarte qué beneficios crees que el sunya traerá a la mente y al cuerpo durante esta situación actual. Let me explain you what is Shunya first. Primero te voy a explicar qué es sunya. Shunya, you know, Dr. Lim would have told you all, it is nothing. Porque cuando tú hablas con Dr. Lim, te dice que sunya no es nada. But nothing also means everything. Pero todo significa, la nada significa el todo. You know, when a girl and a boy, they fall in love, what they expect from each other? Nothing. Cuando un muchacho y una muchacha se enamoran, ¿qué esperan uno del otro? Pues nada. But technically, after marriage, they expect everything. Pero después de que se casan, pues esperan todo. So nothing basically is a container through which you can actually transform and get everything.
Así que la nada es a través de lo cual tú puedes transformarte y obtener el todo. And when me and doctor got to know each other and we were talking about health, the most important aspect Cuando el that came doctor was the mind. Cuando el doctor Lim y yo nos conocimos, nos dimos cuenta que el aspecto más importante sobre el que teníamos que hablar era la mente. See, you need to understand the mind. If you understand the mind, you understand immunity. If you understand immunity, you understand everything. Tú tienes que entender la mente, porque si tú entiendes la mente, entiendes la inmunidad. Si entiendes la inmunidad, entiendes absolutamente todo. So how do I know what is my mind? ¿Cómo sé qué es mi mente? Everything that you can do, what you think you can do, which is under your control, is yours. It is through the mind, but you are the controller of it. Cuando tú hablas de todo lo que tú crees que puedes hacer, eso está, básicamente eres tú el que lo controlas. Like, for example, if I want to drink coffee, I pick up this cup and I bring it up and I drink. Sí, si yo quiero tomarme café, agarro la taza, la levanto y me la tomo. This was something that my body coordinated with me, and it took an action and it performed according to my will. Es algo que mi cuerpo coordinó junto conmigo para poder tomar esta acción. But on the other side, there are things that are still happening within my body, like my heartbeat, my respiration. Pero al mismo tiempo hay otras cosas que suceden simultáneamente en mi cuerpo, como mi respiración, mi latido de corazón, My metabolism, my hormonal balance, everything is happening without my control. mi nivel hormonal, mi metabolismo, todo está pasando sin que yo controle absolutamente nada. So if you look at your body, on one side you have control, the other side you don't have control. Así que si tú ves a tu cuerpo, por un lado lo controlas, pero por el otro realmente no. So things like, when I'm talking to you, I might, without even thinking, drink the coffee. And I don't realize that I was actually drinking the coffee. Realmente es como ahorita estoy hablando contigo, me tomo el café y no me estoy dando ni cuenta que me lo estoy tomando. This automated or controlled thing that is there within you is consciousness. Este control automático, esta forma de hacer las cosas, pues es la conciencia. Because only a person who is conscious, who is living, can do this. Porque solo una persona que está viviendo, una persona que está consciente puede hacer algo así. A dead person cannot lift the cup and drink coffee. Una persona muerta no se va a levantar a tomar el café, ¿verdad? A dead person cannot have his heartbeat or breathe in air. Una persona fallecida no puede respirar. So this consciousness is the key for your health. Así que esta conciencia es la clave para tu salud. And that's where the mind comes into the picture. Y es ahí donde llega la mente en esta foto. And that's where immunity plays a role. Y es ahí donde sale el rol de la inmunidad. And shunya is nothing but to reset your mind. Y sunya no es nada sino hacer el resetear tu mente. Is to reset your immunity. Es resetear precisamente tu inmunidad. Out of 4, 2 people after this COVID lockdown is open will be suffering from mental illness. De cada 4, después de que se rompa este confinamiento, 2 van a sufrir de enfermedades mentales. That means, if you don't know how to control your mind will control you. Esto significa que si tú no sabes controlar tu mente, pues ¿qué crees? Tu mente es la que te va a controlar a ti. So what Dr. Lim has given us is a very ancient practice, almost dating back to 2,500 to 3,000 years, where you can now manage or reset your mind. Así que lo que el Dr. Lim nos ha regalado es una práctica que data de más de 2,500, 3,000 años, donde tú puedes reiniciar tu mente. So if you think Dr. Lim has done a great job by giving DXN and Ganoderma to the world, Así que si tú crees que el Dr. Lim ha hecho un trabajo increíble al darle el Ganoderma al mundo, I think that was just 5% of what he has contributed. The 95% that he's given to transform the world into one global happy family is Shunya. él cree que esto representa solamente el 5% de la contribución que el doctor ha hecho al mundo. Realmente, si lo miramos de cerca, el 95% de la contribución del Dr. Lim está a través de lo que ha hecho con Sunya. That's wonderful. And I have a follow-up question regarding Shunya. Yes. Es maravilloso y tengo una pregunta también respecto a Sunya.
Now, we all know that you have been actively involved in promoting Shunya meditation by giving plenty of virtual sessions. Sabemos que usted se ha involucrado en dar diferentes sesiones de meditación virtuales de Shunya. Currently, we have like more than 350 people watching you live. Ahorita pues tenemos más de 350 personas con nosotros viéndonos en vivo. So the viewers would like to know, what is your advice for members in the American region who are highly interested to participate and learn from you in order to duplicate it further in this region? Así que nuestros miembros de América quieren saber cuál es el consejo que tú nos das para que los miembros de la región americana que están muy interesados en participar puedan aprender de ti para duplicarlo más. Actually, the practice is so very easy. It just takes 15 to 20 minutes for me to teach you. Mira, la práctica es tan sencilla que en 15 o 20 minutos yo te puedo enseñar. Why 15 to 20 minutes? It just takes 5 minutes to teach you. Bueno, ¿por qué 15, 20? En realidad en 5 minutos te puedo enseñar. So those 350 people, let me teach them how to practice Shunya. Así que esas 350 vamos a enseñarles cómo hacer Shunya. It's very simple. Bien What fácil. you need. Yes, Parla. Okay, now I'm getting ready. Okay, I'm already in my kimono, so I can definitely start. Así que bueno, ya está listo, ya está hasta de kimono y todo, así que podemos empezar. No, basically Shunya is to, I told you, to watch the mind, to observe the mind, and to let your body reset on itself. Como te acaba de decir, Shunya se trata de observar tu mente, de ver tu mente y permitir que tu cuerpo se resetee por sí solo. With everybody locked down in their houses, you see the earth is actually resetting itself. The birds are coming, everything is becoming, the air is getting clean, everything is becoming perfect. Como con todo el mundo en confinamiento, tú te puedes dar cuenta cómo el mundo se está reseteando, cómo los pájaros salen, cómo todo está renaciendo, cómo todo se está volviendo bello. El mismo mundo se ha reseteado por sí solo. So you can understand Shunya is exactly like that. You lock down yourself for that count of around 10 to 15 minutes, and that's it. Your body will reset on its own. Misma cosa, cuando tú te sometes a este conteo de 10, 15 minutos, haces que tu cuerpo se reinicie, se resetee por sí solo. So to start with, first we check if our mind is okay. Primero, pues tenemos que revisar si nuestra mente está bien. For that testing, you need to do is you need to sit down in a comfortable position, like the way, wherever you are, just close your eyes, okay, and observe your breath going in and out. That's it. Only observe. Para eso, Don't take in deep breath. simplemente siéntate en una posición cómoda, cierra tus ojitos y escucha cómo tu respiración entra y sale. Nada de respiraciones profundas, solamente pon atención cómo entra el aire y cómo sale. See, when you observe, so some people cannot even feel that they are breathing, So we tell them to actually then take a deep breath. Hay gente que inclusive se queda pensando si de veras está respirando, entonces les decimos que hagan una respiración profunda. No, that is true. Out of 10, 5 people don't understand that they're breathing because they never even paid attention to their breath. Porque, ¿qué crees? De cada 10, a veces hay 5 que no saben si están respirando porque nunca habían puesto atención a cómo respiraban. So first you observe your breath going in and out, and then you also need to do is mental counting of how many breaths go in and out. Así que lo que vas a hacer es poner atención cómo entra el oxígeno, cómo sale, y vas a empezar un conteo mental de cuántas veces ha entrado y salido el aire. So what you need to do is when the breath goes in and comes out, you count that as 9. You go in the reverse order. So you count as 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Así que vas a contar cuando el aire entra y cuando el aire sale, eso se vuelve el 9 y después vas a contar en cuenta regresiva 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So it's like me sitting like this. Mira, él así, sentado como está, entra el aire. Breath came out is 9. Salió 9. 8, it just came out. Inhaló y exhaló 8. 7. So you Ahora keep on 7. counting till you reach 0. Vas a ir contando hacia atrás hasta que llegues a 0. Now, I'll give you the percentage. 9 to 0. Whoever can count 9 to 0 means they have a good mind. They have a mind that is working. Sí, si alguien cuenta de 9 a 0, pues ¿qué crees? Tiene una buena mente, cuando menos funciona.
Because a mad person cannot do that. Porque una persona que está mal, que está loca, no puede. Okay, so what I have observed, out of 10, almost 4 to 5 people have difficulty even doing this. Y lo que él ha observado, que de cada 10, de 4 o 5 personas tienen problemas y no lo pueden hacer. But if you can do it, progress to the next level. Start counting from 29 to 0. Y si ya pudiste de 9 a 0, pues hay que ser progresivos y hay que ahora contar de 29 hacia 0. If you can finish the count, it takes almost 5 to 6 minutes. If you can finish that count mentally, that means you are mentally stable, your immunity is good. Si tú puedes realizar esta cuenta, significa que estás mentalmente estable y que tu inmunidad debe estar bien, por lo tanto. Then you go to the next level, 99 to 0. Y si estás bien, pues entonces hay que ir al siguiente nivel, hay que contar de 99 hacia 0. From 99 to 0, if you are able to complete the count, that means your mind is now able to reset yourself. Si ya pudiste completar los 99 a 0, estamos en el momento en que tu mente ya puede resetearse. Only those people who can finish the count will never suffer from any mental illness. Toda esa gente que sí puede terminar su cuenta de 99 a 0 jamás sufrirá de enfermedades mentales. When I say mental illness, even simple things like sadness, anger, sorrow, all these also come into it. Cosas simples, inclusive el enojo, la ira, el sufrimiento. So forget anything. If a one person can practice this much, can be able to sit for 15 minutes locked down in this position of shunya, though his life will be completely reset. Si una persona puede sentarse y pasar estos 15 minutos contando, sin duda alguna su vida está hecha porque puede resetearse sin problemas. So for me to summarize, shunya will give him peace, and when there is peace, prosperity will follow. Así que te lo sumariza bien fácil. Shunya te va a dar paz y cuando hay paz hay prosperidad. That's it. Yeah, wonderful, wonderful, Dr. Savera. Thanks for sharing. I mean, I'm sure everybody is learning who are watching you live. Maravilloso, Dr. Savera. Gracias por compartirnos. Todo el mundo te está viendo ahorita. So, what exactly is the Shunyathon that you organize, that you go live, once in a while? It's a long session. So, how can the viewers from the region of America join that? And I believe you also give out some certificates, right? Bueno, sabemos que estás haciendo un Shunyatón, que es una sesión un poquito larga. ¿Podrías contarnos cómo los miembros de América pueden unirse, dado que sabemos que estás dando un certificado cuando lo hacen? So a reason I started Shunyathon is because I saw people, running on marathon every Sundays. There used to be marathons. So I thought, if people can run, why can't they sit? Ay, pues mira, toda esta idea empezó como que yo veía que toda la gente corría maratón los domingos y yo decía, bueno, pues si corren, pues ¿por qué no se pueden sentar? But marathon was for running long distances. So I thought, why not sit for long time, Entonces yo dije, bueno, pues si estos corren tanto, entonces ¿por qué no nos sentamos más tiempo? So, and it is very easy. You just need to sit, practice shunya, that's reverse counting, and stay there in that state of zeroness for a period of 90 minutes. That's the mini Shunyathon, you can say mini mental marathon. Entonces pasemos un mini maratón mental en el que cuentas de 99 a 0 y después te quedas en la práctica de 0 durante 90 minutos sentadito. So this is so easy. Y'all can also start in your area, your region, and the foundation of Dr. Lim, that is SIF Foundation, will issue the Shunyathon certificates. Because I am one of the directors, and this is an official program that we do. You can also start in your region, and we can issue virtual certificates to these participants. Y obviamente tú lo puedes hacer, no hay ningún problema porque tenemos la Fundación Internacional de Shunya, que es la que maneja el Dr. Lim, que es la que hace los certificados internacionales. Entonces, pues cuando tú asistes a este tipo de cosas, es cuando lo emitimos. But you know what Dr. Lim said when I told him last time there were 14 people in the last batch who could complete. He said, Rajesh, this is a tough one. ¿Sabes qué me dijo el Dr. Lim la última vez que había 14 personas en un lote de personas? Pues me dijo, Rajesh, este es el más duro de todos. If people can sit for 90 minutes silently, they are already transforming not only them, but everything around them.
Porque si una persona puede quedarse callada y sentada durante 90 minutos, no solamente puede transformarse a sí misma, sino puede transformarlo todo. So if you permit, we can plan on initiate Shunyathon in the American region, and we can officially jumpstart. We can have a nice launch. Whatever day you tell, we can plan it. Uy, pues claro, si nos permites, claro, nos podemos poner de acuerdo y podemos organizar algo lindo para la región de América. Yeah, just that the time on your side will be a little odd, So I think you can bear with that. Should be good No enough. problem. No Así problem. que With me, no time. básicamente dependemos de los tiempos del doctor Savera. Cuando él esté bien, nosotros podríamos hacerlo. Yeah, we do understand you are a very committed guy. You are a great person we have in DXN. Everybody has been watching a lot of your videos these days. Next question, of course, and Sí, él es una persona muy comprometida, una persona que ha hecho muchas cosas y mucha gente ha estado viendo tus videos en estos días. Así que bueno, la siguiente pregunta. And everybody has been watching a lot of your videos. Everybody has been commenting and talking a lot about your videos. Pues mucha gente ha estado comentando, mucha gente ha estado viendo tus videos, ha estado diciendo cosas. And you seem to be like, improving and doing better every day that I watch you. You're doing something new, something different. Y cada vez que te veo, estás mejorando, estás haciendo cosas nuevas, siempre algo nuevo. No, basically you seem to have mastered the art of online conferencing. Ya has dominado este arte de hacer conferencias en línea. So this is one question that I've been asking a lot of people, but you are the right person who can answer this. Y esta pregunta yo se la he hecho a varias personas, pero tú eres la correcta para responderme esto. Because you have tried it and you have seen it and you understand the power. Porque tú lo has probado y lo entiendes y sabes cuál es el poder de todo esto. Now with social distancing and stay at home being the norm these days, what is your take on social media and virtual marketing? Pues con el distanciamiento social y quédate en casa haciendo la regla, ¿cuál es tu opinión sobre las redes sociales y el marketing virtual? Rajit, social media is going to play a major role in marketing of not only personalities, concepts, ideas, but also products. Mira, señor Prayet, marketing virtual juega un rol muy importante, no solamente en diferentes áreas, sino también para la hora de transmitir conceptos y obviamente transmitir productos. Social media is the easiest way where you can get in touch with somebody who is within your circle. Obviamente las redes sociales es la forma más fácil de acceder a la gente que está en tu círculo. Understand, we are human beings with a herd mentality. We have a tribal mentality. Porque entiende que somos seres humanos que tenemos una mentalidad tribal. You can observe this. Even in a school, all the people thinking similar come together. Tú te puedes dar cuenta incluso en las escuelas como los niños que piensan parecidos son los que se juntan. So a class of 100 will have at least 4 or 5 groups of people together. Una clase de 100 personas puede tener 4 o 5 grupitos diferentes. So now social media is going to be your platform on which you can now market, present your products, your ideas, your concept, and build your network. Así que las redes sociales son el concepto donde tú puedes mercadear, presentar, introducir y llevar tu concepto a las personas. Now look at the way you are doing. You are mastering the same skill. Everything. First you don't know, then you try, and then you know. Mira cómo tú lo hiciste también. Al principio a lo mejor no sabías tanto, pero después lo hiciste hasta que lo dominaste. A few weeks back, I actually was on the other side interviewing you. But look at the way things have turned out. You have mastered it. You have become much better than me. And now you Mira have cómo son interviewed. las cosas. Hace unas semanas yo te entrevistaba, pero ¿qué crees? Tú me superaste, tú saliste mejor que yo y ahora tú eres el que me está entrevistando a mí. Yeah. So Dr. Lim told me, learn from Prajit. Así que el doctor Lim me dijo, a ver, ve y aprende de Prajit. I said, okay. So I mean, there's nothing called perfect. We all are on a journey towards perfection. There are trials and errors. We keep on learning, but to be on social media, everybody can, and it's possible. You just need a phone. That's it, and everybody has one. Obvio, no hay nada perfecto. Hay que irlo ensayando, hay que ir mejorando, pero tú lo puedes hacer inclusive desde tu propio teléfono. Absolutely.
And you have been a big inspiration for me, and of course, you are now an inspiration for so many people out there who is looking for ways to expand their online business in this current circumstances. Absolutamente, y tú has sido una inspiración para mí, has sido una inspiración para muchas personas. Hay mucha gente allá afuera que está buscando expandir sus negocios a través de estas plataformas. And the question of taking interviews, of course, we can take turns. We can be on either side anytime. That's not a problem. Y no te preocupes con lo de las entrevistas, nos podemos turnar y nos seguimos entrevistando mutuamente. And this is the first interview we are having with you. Of course, we'll have more set of questions in the future. Y obviamente esa es la primera entrevista que te hacemos, pero seguramente tendremos más preguntas para ti en el futuro. And we'll be also inviting you for more sessions from your side. Y te vamos a invitar seguramente a muchas otras más sesiones. Especially the one that you just talked about is a Shunyathon session that we can have for the region of America. Especialmente esa que nos interesa mucho, que es el Shunyathon, que nos encantaría hacerlo para América. Everybody's so excited. We have so many people already watching you live, and they all can hear it loud and clear that you are coming back again to do a Shunyathon, a long Shunya session for everybody. Y obviamente mucha gente que te ve, que te sigue, que ve los videos, pero que le encantaría poderse unir a una sesión de Shunyathon donde pudieran obviamente tener una mayor claridad a la hora de hacerlo. So Dr. Rajesh, thanks a lot for all the sharing, all the messages, and I'm sure it is received well among all of us here. Gracias, Dr. Rajesh, por todos tus mensajes, por toda la información, por todo lo que nos compartiste, que estamos seguros que será muy bien recibido. Yeah, I just want you to continue what you have been doing. You are doing a great job out there, and keep doing it, and so we can learn more from you in the coming days. Que continúes haciendo lo que has venido haciendo también y que obviamente podamos continuar en contacto en los próximos días. So once again, thank you so much for joining us in this program, Live with DXN Gracias Management. por estar aquí con nosotros en este programa en vivo con la gerencia de DXN. So, ladies Thank and you so gentlemen, much. thank you so very much, Dr. Rajesh Savera, once again. Yeah, Señoras thank y you, señores, Prajit, and thank you, Perla. Muchas gracias al doctor Reyes Savera. Muchas gracias, señor Prajit. Gracias, señora Perla. I know it's too early for you. You need to go back and have some more rest. No, you're getting up already? Sabemos que es bien temprano y que te toca, yo creo que descansar otro poquito. Ok, ¿ya te levantaste? Yeah, it's time Now to I'm have going a to nice... train myself so that I am going to be with you at 4 every great. time whenever That's you call great. me. That's great. Mira, más bien, yo creo, señor Prajit, que me toca entrenarme para levantarme todos los días temprano y escucharte en directo. Yeah, this is the time. 4:30 a.m. Your time is 4 p.m. our time. No te preocupes, Wow. tú nomás acuérdate que todos los días 4:30 de la mañana aquí te esperamos. So if you can work along these time zones, I think it should be good enough. Sí, si te funciona estas horas sería maravilloso. So thanks again, and Yeah, okay. we look forward to see you again in more events in the coming days. Muchísimas gracias. Sure. Esperemos vernos muy pronto en próximos eventos. So ladies and So gentlemen, take that was care. Bye-bye. Gracias, ladies- hasta luego. ladies and gentlemen, that was our our great speaker, international motivator, wellness speaker, by profession an Ayurveda practitioner, a great guy, one of the best individuals you will come across in DXN. Señoras y Dr. Rajesh señores, este fue el doctor Reyes Savera, un motivador, un médico ayurveda, un practicante del bienestar, una gran persona que ha estado con nosotros aquí el día de hoy. A person who is always ready to talk, always ready to share. Una persona siempre lista para hablar, lista para compartir. So I'm sure all of you have learned a lot today, and thank you all for watching this video. If you like this video, please like and share this video. Y espero que todos ustedes hayan aprendido mucho el día de hoy, así que acuérdate, si te gusta este video, dale like y comparte. Give an opportunity for others also to watch it and learn from there. You can Dale share la it on your page. oportunidad a otros de verlas, así que compártelo en tu página. So ladies and gentlemen, coming up in the coming days, we have a very important and a very special guest, international guest joining us in this program. So Señoras y señores, en estos próximos días vamos a tener otros invitados especiales muy uniéndose aquí con nosotros en estas sesiones, en este programa. we'll have the presence of our fastest crown ambassador from Hungary, from Europe, Mr. Laszlo Kokso. El día 11 de mayo tenemos al embajador corona más rápido que se ha hecho en el mundo, que es el señor Laszlo Kokso.
I'm sure many of you have been asking and have been waiting to hear from him. Muchos de ustedes han preguntado y han querido escucharlo en algún momento. So this is a great opportunity for all of you. Así que esta es la gran oportunidad para todos ustedes. You will come to know what are his strategies, what are his steps that he has taken in order to achieve success so fast in DXN, Vas a ver cuáles son sus estrategias, cómo es que logró el éxito tan rápido en DXN and many more. y muchas otras cosas más. So stay tuned on the 11th of May. The time would be the same, 4 p.m. Pacific, 6 p.m. Mexico, Peru, Colombia, Panama, Ecuador, 7 in Bolivia, and 8 in Argentina. Así que no te lo pierdas. 11 de mayo, 4 de la tarde, tiempo Pacífico, 6 de la tarde, México, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, tiempo central de Estados Unidos, 7 de la noche, Bolivia, tiempo oeste, y 8 de la noche, Argentina y Brasil. We are going to ask him some very important burning questions from the region of America. Le vamos a hacer muchas preguntas muy importantes de la región de América. So if you haven't liked the page, if you haven't followed the page, please follow this page, Prajit Pavitran page, and then you will get an opportunity to watch it live. You will be notified about all the coming up programs. Así que si por alguna razón no le has dado todavía like, entra a la página de Prajit Pavitran page, dale like y comparte para que tengas la oportunidad de enterarte de muchísimas cosas que suceden en vivo. Tomorrow, the same time, I'll be coming live, Mañana a esta misma hora vamos a estar en vivo and I'm going to share with you something very, very important. y te va a compartir algo extremadamente importante. So what is that important thing? ¿Qué es esto que es tan importante? Eric, can you put that slide, please? Ok, ahorita nos ponen la diapositiva. Yeah, it's called Buy More, Redeem More, only with DXN. Se llama Compra Más, Canjea Más, solo con DXN. I'm sure many of you have already maintained your 100 points PPV this month. Porque muchos de ustedes ya hicieron sus 100 puntos personales en este mes. And I'm sure many of you are going to make their 100 PPV this month. Y otros los van a hacer, obviamente. What if you are able to redeem the purchase value of the 100 PPV, purchase value of all the purchases this month, and purchase value of even the previous month? You're going to redeem it all together. ¿Qué tal que tú puedes juntar todos los valores de tus puntos, de tus DP del mes de mayo y del mes de abril y puedes redimirlos? So does it sound interesting? Suena interesante, ¿que no? So stay tuned for tomorrow, same time, 4 p.m., 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m. Así que mañana no te lo pierdas, 4 de la tarde Pacífico, 6 de la tarde y 8 de la noche en diferentes tiempos. I'm going to make a very, very important announcement for all of you. Va a ser un anuncio demasiado importante para todos ustedes. So I want all of you to like this page, and share this to all your friends and families, members in your network, everybody in your organization, and let everybody participate and learn this very important information. Dale like y comparte y asegúrate que todos tus amigos, familiares, miembros de tu red estén enterados y estén aquí el día de mañana y para que se puedan enterar directamente. And of course, you can also ask me questions tomorrow. ¿Y qué creen? Mañana él les va a estar respondiendo sus preguntas. I'm going to take all your questions live on Facebook. Va a estar tomando preguntas en vivo. And I'm sure you'll be having so many questions because this is very, very interesting for all of you. Va a haber muchísimas preguntas porque este tema está súper interesante para todos nosotros. So see you tomorrow, same time. Nos vemos mañana a esta misma hora. On live with DXN Management. En vivo con la gerencia de DXN. Until then, stay safe, stay happy, and stay connected. Hasta entonces, mantente a salvo, mantente feliz y quédate conectado. God bless all of you. Que Dios los bendiga.